Pogledaj ovo, nemamo komande. Ako se tebi dogodi takav sličan kvar da naglo ostaneš bez hidraulike, bez pogona, odmah si pokušaj pogledati, ispitati žice ili sam ovaj elektromagnetski ventil. Da ne zaboravim samo za kraj, pozdrav Matiji, zamolio me da ga pozdravim, pa evo Matija iz Osijeka, on je naš kolega strojar i uz to dobar čovjek, dobar prijatelj, pa Matija, živio i pozdrav. Dobar dan, novi video. Bager je izgubio hidrauliku. Ovo će ti biti koristan video jer ću ti pokazati kako jednostavan mali kvar električne prirode ti napravi veliki problem. Pogledaj šta se događa. Idemo u bagerka. Sve se čini normalno. Gas radi. Međutim, pogledaj ovo. Nemamo komande. Ako ti se to dogodi, trebaš ustanoviti da li si izgubio sve komande, a gledaj, mi imamo ralica, nam radi, odmah znaš da ti je pumpa u redu, odnosno spoj motor pumpa da ti je ispravan i vjerojatno radi i ova komanda isto. Da, radi, evo naglo sam pokrenio, tako je. Evo, možeš vidjeti, ako vidiš da se pomiče, vidiš odmah i luft koji imam tamo, tako je. Znači znamo da motor vrti pumpu zato što nam radi, očito nam dio sustava radi. Znači sve ovo vezano za joystick nema funkciju. Pokazat ću ti odmah zašto je to, ugasit ćemo stroj. Znači o ovome sam ti pričao, motor vrti pumpu hidraulike i između imaš spojku sigurnosnu koja ako zataji pumpa, pukne, prelomi se, uglavnom ako bi došlo do nekog velikog preopterećenja da tu bude sigurnosni spoj koji je u prekidu. Znači mi znamo da nam nešto ne štima sa elektronikom i dolazimo do ovoga ovdje solenoida, odnosno elektromagnetskog ventila koji je napravio cijeli uzrok problema da smo ostali bez hidraulike. Sad ćemo ga jednostavno spojiti nazad. Ovo sam namjerno iskopčao zato da ti pokažem kakva sitnica ti napravi ogroman kvar i ogroman problem. Ti možeš gadno nastradati, na primjer ako pozoveš nekoga majstora koji ti zbog ove žice, ajmo tako reći, ili kvara ovoga kaže da ti je otišlo, nemam pojma, ne znam šta, izmisli i naplati ti jako puno. Ne kažem da je to slučaj, ali to se može dogoditi. Kako sam ovo ja otkrio i zašto sam ovo otkrio? Ovdje sam mijenjao jednu brtvu tvorničke, tako stroj mi je došao i stalno je ovdje kapljalo. Kad sam to vadio van, vidio sam ventile koje se pomiču i zanimalo me čemu to služi, ajde da budem spreman. I otkrili smo da je ovaj za elektroniku pogona. Sada ćemo upaliti stroj i vidjet ćeš da će sve biti ponovno normalno. A sigurno će te zanimati šta je onda onaj drugi. Palimo stroj, opet je sve normalno. Gledaj ralicu, daska radi i gledaj sada ovo. Evo ga, kran je radio, popravljeno. Znači, takva sitnica nam je ovo popravila. Sada gledaj drugu stvar, brzi pogon, prati gusjenicu, prati kornjaču i zec. Vidiš, ima promjene brza i spora, jasno se vidi. Ok, pogledaj sada ovo. Neka stroj radi. Ovo nam je bio jedan elektromagnet, a ovo nam je drugi. Gledaj šta ćemo sada izgubiti. Može. Idemo isto pogon. Vidiš šta se ovdje događa. Znači ovdje i dalje imamo funkciju, vidiš, elektronski dio radi, ali nema promjene. Vidiš, stalno je u sporoj brzini. Znači izgubili smo drugu brzinu, iako ovdje kaže da nam je ovaj dio ispravan. Opet ista stvar, jednostavno kontakti ili sami elektromagnetski ventil, spojimo to nazad, provjerimo da je to i idemo sada ponovno probati. To automatski gas radi normalno, pogon, da vidimo promjena, ovdje da, i ovdje primjećuješ odmah promjenu. Odlično. Evo, to je to. Ovo ti je bilo vrlo jednostavno. Možemo, ugasit ćemo stroj.
nisam sačekao da mu se gas smiri. Vrlo jednostavno, ako si nešto novo naučio, vjerujem da ovo nisi znao, evo možeš ostaviti neki komentar, a ako ti se svidjelo ovaj video, ostavi onaj palac, to mi također pomaže u mome razvoju. Vidimo se u novim epizodama, hvala ti na gledanju. Nova epizoda kako poništiti sat i kako promijeniti izbornik na bageru. Pretplati se na kanal, biti će još ovakvih sadržaja. I šta sam ti htio reći, pokaži ovaj video nekome ko bi trebao znati šta ako ostaneš bez brzoga pogona ili šta ako ostaneš bez hidraulike. Na vrlo jednostavan način ova dva elektromagnetska ventila treba krenuti od njih, od žica, znači od električnih vodova, biti siguran da je to ispravno. Hvala ti na gledanju još jedanput i doviđenja!